Tiede, the volcano, the famous volcano in Tenerife. Sa malayo, ang tingin natin, parang volcano talaga na iisa lang, pero pag nandun ka na pala sa Tiede, flat na flat, tapos maraming vulkan, ay maraming mountain na doon sa palibot. Si la route de l'autre côté est fermée, la Londres, on a utilisé la voie comme spot publicitaire, film aussi. La dernière production tournée ici au Tiede, il y a le cas, mais c'est pas par la couleur. On va, voilà, maintenant on s'approche là, on voit quand même ces deux parties. Il y a un peu des mers, ce que je vous disais. Rappelez-vous, altération hydrothermale, maintenant. Et voilà, le Tiede. So, dito sa crater na to, sa El Tiede, maraming nagawa ng mga film. Parang film na regarding about the moon, yung Go to the Mars. Diyan ginagawa yung mga film sa Hollywood at saka dito sa cinema. Akong napanood na French film na dito ginawa, yung tawag doon na naiwan siya sa Mars. Dito pala yun ang location. Yung title doon, naiwan siya sa Mars. Pinang-guide namin, meron din dito nag-shooting sa Hollywood na parang experiment na papuntang moon o papunta sa Mars, pero film. Doon sa National Park ng El Tiede, sobrang lamig at saka mahangin. Grabe, kaya pala pinadala kami ng mga jacket. Hello guys, andito ako ngayon sa El Tiede Mountain, yung volcano na nag-erupt. Sa El Tiede Mountain na mayroon snow. Yan. At sobrang lamig. So, yan. Tapos, mga 30 minutes lang tayo rito. Kaya, limitado yung oras. Okay? Ang gaganda talaga ng mga bintana.
mga lumang bintana ni-restore nila. Dito sa village na to, makikita mo pa rin sa malayo yung El Tiede Mountain, yung national park pinuntahan namin a while ago. Naman yung beach na galing sa Sahara ang sand. À l'époque, cette toile d'échappée des Mapras, nord-est cordillère Anaga, nord-ouest cordillère des Ténors, et sud où il y a l'aéroport, la Nasca. C'était le commencement de la formation des villes. Après, la température de nouveau va monter. Elle va monter de nouveau. Ouais. Et ça va être sec parce que le sirocco, il ramène c'est la poussière, hein, suspension, qui monte à la température. Mais on verra parce que je ne vais pas regarder la météo si ça va rester quelques jours après de nouveau de la pluie. Quand on a la période, nous pouvons dire avec la situation la plus stable en température et en conditions, on a rare avoir du sirocco en hiver, en été, au printemps. Donc, c'est cette période quand on peut avoir. Hein.
Voila guys, we're taking the ferry boat to Gran Canaria in Canary Island. Comunicamos que vamos a proceder a realizar la maniobra de salida. En breve retiraremos escala. Por seguridad rogamos abandonen el garaje y diríjanse a la acomodación del pasajero. Asimismo le comunicamos que el servicio de cafetería y tienda están disponibles a lo largo de toda la travesía. Muchas gracias por su atención. Welcome on board. We will let you... And voila, this is the cactus here in Las Palmas, the Grand Canary. Ang Tenerife sa aking likuran. Yan, pababa. Nandito kami sa taas ng Tenerife. So, thank you for watching.